Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ponemos esta palabra en tus manos. We put this word in your hands. Dele un aplauso al Give a Señor. clap offering to God. Voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 8. I would like you to go with me to the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomy 8. Vamos a estar leyendo el versículo 18. We're going to be reading the verse 18. Poderoso es el nombre de Jesús. Powerful is the name of Jesus. ¿Cuántos están vivos en esta tarde? How many of you are alive today? ¿Cuántos fueron comprados con esa sangre preciosa? How many of you were bought by the blood of Christ? Gloria es el nombre de Jesús. Glory, Lord. ¿Todos lo tenemos? Everybody has it? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word reads in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, And you shall remember the Lord your God, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, for it is he who gives you power to get wealth, a fin de confirmar su pacto that he may establish his covenant, que juró a tus padres como en este día. which he swore to your fathers as it is in this day. Dele un aplauso al Give a Señor clap offering to God. y puede tomar su lugar. You may be seated. Voy a enseñar la palabra de Dios. I will teach the word of God. Hemos estado hablando acerca del poder. We have been talking in the topic of power. Hace algunas semanas A atrás few weeks ago, empecé una serie I started a series titulada Caminando en el Poder de Dios. titled Walking in the Power of God. Y hoy voy a concluir esa serie. And today I'm going to conclude this series. ¿Cuántos han aprendido algo acerca del poder? How many of you have learned about the power? ¿Cuántos saben que tienen poder? How many of you know that have power? ¿Habrá alguien que esté lleno de poder? Anybody here that's filled with power? No, no muchos. ¿Habrá alguien que esté lleno de poder? Is there anybody here that's filled with power? Todo cristiano de reino All the Christians of the kingdom tiene que estar empoderado. have to be empowered. ¿Habrá alguien de poder? Anybody here empowered? Gloria sea el nombre de Jesús. Glory is the name of Jesus. Voy a hablarle en esta tarde I will talk to you this evening del tema about the theme, el poder para hacer the riquezas. power to make wealth. El poder para hacer The riquezas. power to make wealth. Leímos ahí en Deuteronomio 8:18 We read in Deuteronomy 8:18 que el Señor nos ha dado el poder that the Lord have given us the power para hacer riquezas. to make wealth. Dije, para hacer I said riquezas. to make wealth. Y quiero adelantarle And I would like to go forward que al espíritu religioso to the religious spirit no le gusta que hable de estas does cosas. not like for us to talk of these things. Pero ¿habrá alguien de reino acá Is there anyone from the kingdom here que quiere prosperar? that would like to be prosperous? ¿Habrá alguien que quiere prosperar en esta iglesia? Anybody here that wants to be prosperous? Entonces quiero que me ponga mucha atención. Then pay close attention. Voy a estar predicando cortito. I will be preaching short. Y lo primero que quiero decirle And the first thing I want to say to you es que en el cielo is that in heaven, no hay escasez. there's no shortage. Dije, en el cielo I said in heaven, no hay escasez. there is no shortage. En el cielo no hay pobreza. In the heaven, there is no poverty. Tal vez por generaciones Maybe for generations o por mucho or tiempo, for a long time, algunos de los que están aquí many of you that are here han vivido en escasez, have lived in shortage, han vivido en pobreza. have lived in poverty. Pero yo vengo a But I decirle came to tell you que al Dios que usted y yo that servimos the God that you and me serve es un Dios que no conoce la escasez. is a God that does not owe shortage. Él es el dueño de todo. He is the owner of everything. Dije, Él es el dueño de todo. I said he is the owner of everything. Quiero que entienda una cosa. I would like you to understand one thing. La pobreza The poverty y la escasez and shortage es una maldición. is a curse. El no prosperar Not to be prosperous es una maldición. is a curse. En el libro de Deuteronomio, In the book of Deuteronomy, capítulo 28, chapter 28, habla de las bendiciones y de las it's maldiciones. talking about blessings and curses. Y mire lo que dice el versículo 29. And look what verse 29 says. Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad.
And you shall grope at noonday as a blind man gropes in darkness. y no serás prosperado en tus caminos. You shall not prosper in your ways. Aquí está hablando de una maldición. Here he's talking about a curse. El no poder prosperar To not be able to be prosperous es una maldición. is a curse. Dije, es una I maldición. said it's a curse. Pero ¿cuántos saben But how many of you know que cuando el Señor Jesucristo that when the Lord Jesus Christ murió en la cruz del Calvario, died in the cross of the Calvary, Él le dio el poder a la iglesia he gave the power to the church para romper toda maldición? break every curse. Usted en esta tarde You this evening va a salir con una mentalidad diferente. will live with a different mentality. Vamos a romper toda maldición de pobreza. We are going to break every curse of poverty. Vamos a romper toda maldición de We're escasez. going to break every curse of shortage. Porque la voluntad de Dios Because the will of God no es que nosotros estemos pasando por pobreza. is not that we are going through poverty, No es que estemos pasando por is escasez. that we're not going through shortage. En el libro de Tercera de Juan, In the book of 3 John, el versículo 2, verse 2, mire lo que dice. look what it says. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. La voluntad de Dios The will of God es que usted y yo is that you and me seamos prosperados. are prosperous. Dije, seamos I said to prosperados. be prosperous. Y quiero decirle And I would like to tell you que voy a empezar a expandir este tema that I'm going to start expanding this theme y voy a estar hablando de dinero. and I'm going to be talking about money. Quiero que voltee a ver a la persona que está ahí a su lado Tell to the person next to you, y dígale, el pastor va a hablar de dinero. pastor is going to talk about money. Dile, va a hablar de dinero y estamos en la iglesia. I said we're going to talk about money and we're in the church. Porque hay gente que piensa que estas cosas no se pueden hablar en la iglesia. Because there's people that think these things are not talked about in church. Pero la palabra de Dios es tan completa But the word of God is so complete que nos habla a cómo ser that it's prosperados. talking to us on how to be prosperous. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios prospera? How many of you believe that God prospers people? ¿Cuántos han experimentado la prosperidad de parte de How Dios? many of you have experienced prosperity? ¿Sabe que hay gente que no cree en la prosperidad? You know that there's people that don't believe in prosperity. El espíritu religioso The religious spirit nos ha enseñado que prosperar es pecado. have taught us that prosperity is a sin. Nos ha enseñado que tener cosas buenas no es de Dios. It has taught us that having good things is not from God. Pero cuando yo me puse a estudiar la palabra, But when I start studying the word, me di cuenta que todos los I hombres started realizing that all men que hicieron bien las that cosas, did things well, todos los hombres que buscaron a Dios, all of the men that were looking for God fueron prosperados. were prospered. Dije, todos los I hombres said all men que buscaron a Dios that looked for God fueron prosperados. became prosperous. Usted mira a Abraham If you see at Abraham, y Abraham fue prosperado. Abraham was very prosperous. Usted mira a If you Moisés, look at Moses, Moisés fue prosperado. he was very prosperous. Usted mira a David, If you look at David, David fue prosperado. he was very prosperous. Usted mira a Salomón, If you see Solomon, fue el hombre más rico de la tierra. he was the richest man on earth. Todos los hombres que se alinean a la palabra de Dios All the people that line up in the word of God son are prosperados. prosperous. Aún el pueblo de Dios, Even the people of God, cuando se alejaba de la palabra, when they were going away from the word, cuando no querían obedecer a Dios, when they didn't want to obey God, les empezaba a ir mal. it was going bad for them. Pero cuando empezaban a buscar a When Dios, they started seeking God, Dios empezaba a prosperarlos. God started prospering them. Porque dice la palabra, Because the word says si se humillare mi pueblo, that if the people humble themselves, cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, when you and me humble ourselves before God, cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios, when we recognize our sin before God, dice la palabra que Él va a sanar nuestra tierra. the word said that He's going to heal the land. Una tierra sana A healthy earth es una tierra que produce. is an earth that produces. Dije, una tierra sana A healthy earth es una tierra que trae prosperidad. is an earth that brings prosperity. Porque el Dios que usted y yo le servimos Because the God that you and me serve es un Dios que sabe recompensar a sus hijos. is a God that gives to His children. Cuando estamos en la voluntad de When Dios, we are in the will of God, Él sabe recompensar a sus He hijos. knows how to give to His children. Habrá hijos en esta tarde. Is there any children of God here? Habrá
hijos del reino en esta tarde, children of the kingdom here. no nos cansemos de hacer el bien, iglesia, Let's not get tired, church. porque a su tiempo habrá recompensa. Because God in His time will Y la compensate. recompensa es grande cuando viene de parte de And the Dios. compensate is good when it's coming from God. Él no te da cosas He chiquitas. doesn't give you small things. Él te bendice y cuando te bendice, te bendice. When He blesses you, He blesses you, and He La blesses bendición viene en you. camino. The blessing comes. Dígale al que está ahí a su lado. Tell the person next to you. La bendición viene en camino. The blessing is on its way. Dios prospera. God prospers. Dios prospera. God prospers. Ahora quiero que entienda algo. Now I would like you to understand something. Ahí donde leímos There where we read, Deuteronomio 8:18, Deuteronomy 8:18. dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, And you shall remember the Lord your God, porque Él te da el poder. for it is He who gives you power. Diga conmigo poder Say with me, power para hacer las riquezas. to make wealth. Levante su mano al cielo Lift up your hands y diga conmigo, and say with me, yo tengo el poder. I have the power. Diga, yo tengo el I poder have the power para hacer to be riquezas. wealthy. La mentalidad tiene que cambiar. The mentality has to change. Hay mucha gente There's many people que es cristiana that are Christian y piensa que nunca va a hacer nada. and they think that they will never do anything. Pero usted tiene poder. But you have power. Cuando está hablando de poder, When they're talking about power, está hablando de un tipo de unción it's talking about a type of anointing para hacer to riquezas. be wealthy. Todo lo que usted toque Everything that you touch tiene que prosperar. has to be prospered. Dije, tiene que It prosperar. has to be prospered. Si usted empezó un negocio, If you started a business, su negocio no se va a cerrar. your business is not going to Su negocio va a Your prosperar. business is going to Su negocio va a crecer. business is going to be growing. Porque todo lo que toque en sus manos Everything you touch with your hand va a ser prosperado. is going to be prospered. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Sabe que los cristianos You know that Christians, tenemos un tipo de poder we have a type of power para hacer riquezas? to be wealthy. Pero ese poder tiene que ser activado. But this power has to be activated. Hay mucha gente pensando que siempre va a estar en derrota. There's many people that always think that they're defeated. Hay mucha gente que piensa que nunca va a hacer nada. Many people think that they will never do anything. Dicen, bueno, mis abuelos fueron pobres. Well, my grandparents were poor. Mis padres siempre batallaron. My parents always had to fight. Y ahora es normal que yo esté batallando. Now it's normal that I have to fight too. Pero déjeme decirle que eso no es así. But let me tell you, it's not that way. Usted tiene que aprovecharse de las You have to bendiciones. take advantage of the blessing. Usted tiene que aprovecharse de las promesas de You have to Dios. take advantage of the promise of God. Todo cristiano tiene una promesa All Christians have a promise que vamos a prosperar, that we're going to be que prosperous, tenemos el poder para hacer las that we riquezas. have the power to make wealth. Y si estoy hablando de dinero, And yes, I'm talking about money. hay un espíritu que está en contra de esto. There's a spirit that's against this. El espíritu de la religiosidad. The spirit of religiousness. Hay gente que no entiende estas There's cosas. people that don't understand these things. Siempre vivían en pobreza, They always lived in poverty. se hicieron cristianos They became Christians y siguen viviendo en pobreza. and they continue to live in Y poverty. usted dice, ¿por qué? And then you ask why? Porque no quieren avanzar. Because they don't want to advance. Yo predico la prosperidad I'm telling you that prosperity, y hay gente que no le gusta. and people don't like it. Luego sacan ese rollo Then later they start about this one thing de decir, bueno, es que los discípulos del Señor, to say that the disciples of Christ, ellos no tenían nada. they didn't have anything. Bueno, yo le voy a pedir que lea la Biblia. I'm gonna ask you to read the Bible. Dice la palabra The word says que cuando la iglesia primitiva empezó, that when the primitive church started, escúcheme bien, listen carefully, dice que la gente it says that the people traía su dinero, were bringing their money, vendían sus propiedades, they were selling their properties, vendían sus casas they were selling their houses, y traían el dinero a los pies de los apóstoles. they would bring the money to the feet of the apostles. Entonces también dice Therefore, it also says que el que predica el the evangelio, one that preaches the gospel que viva del evangelio. to be living through the gospel. Ahora estamos hablando de miles de Now personas. we're talking about thousands of people. La iglesia primitiva
primitiva, The primitive church, en pocos días se hicieron más de 8,000 personas. in very few days, it was more than 8,000 people. Entonces, creer que los discípulos, Therefore, to believe that the disciples que los apóstoles del Señor and the apostles of the Lord, pasaban hambres, they were passing famine, es una it's ridiculez. ridiculous. Ahora, hay momentos Now, there's moments que sí sufrieron that, yes, they suffered cuando fueron enviados. when they were sent out. Imagínese que yo le diga a usted, Imagine if I come and tell you, hermano, hermana, brother, sister, lo vamos a mandar a otro we're país going to send you to a different country donde no hablas el idioma de ellos. where you don't speak the language. Vas a ir a predicar la palabra. You're going to go preach the gospel. Y cuando entraron en otros And países, when they were going to different countries, lógicamente tuvieron que pagar un precio. logically they had to pay a price. Sufrieron por el evangelio. They suffered for the gospel. Pero la iglesia en Jerusalén But the church Jerusalem no estaban sufriendo hambres, hermano. were not suffering from famine. Estaban bendecidos de parte de Dios. They were blessed by God, Porque no hay tal cosa because there's no such thing que usted se acerque a Dios, is for you to go close to God que usted empiece a hacer las cosas and bien, you start doing things well, como Dios manda, just like God says, y que no sea bendecido. not to be blessed. Dios estaría mintiendo en su palabra. God would be lying in His word, Porque dice la palabra because the word says que si usted le da a Dios lo que es de that Dios, if you give God what's God, que Él va a detener al devorador, He's going to take away que Él va a abrir las ventanas de los and cielos. open the gates of heaven. Cuando le damos al Señor, When we follow God, cuando le damos a when we Dios give God lo que es de Dios, what's God's, empezamos a prosperar. we start getting prosperous. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Si mira que la persona al lado de usted The person that's next to you, se mueve mucho, it moves a lot. dígale, ahorita te voy a liberar. You say, now I'm gonna free you. Ya te detecté el espíritu, dígale. I'm gonna take the spirit away. Poderoso es el nombre del Señor. Powerful is the name of Jesus. Ahora note lo que dice la palabra, Now the word says, porque muchas veces leemos la palabra, because many times we read the word, pero el espíritu religioso te bloquea. but the religious spirits blocks No you. lo puedes entender. You cannot understand it. Dice, sino acuérdate de Jehová tu It Dios, says, remember God, Lord your God, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. for it is He who gives you power to get wealth. Entonces las riquezas Therefore, wealth se hacen. is done. A ver, dígale al que está a su Now lado. say to the person next to you, Dígale, las riquezas wealth se hacen. is made. Dígale, se hacen. Wealth is made. Se hacen. It's made. Las riquezas hay que hacerlas. You have to make wealth. Y si está hablando de hacer las And if riquezas, it's talking about making wealth, quiere decir que necesitamos trabajar. it's talking about that we have to go to El work. que trabaja tiene. The one that works has. Dije, el que trabaja The tiene. one that works has. Si usted tiene trabajo, If you have a job, usted está bendecido de parte de Dios. you are blessed by God. ¿Habrá alguien que tiene trabajo acá? Anybody here that has a Si job, usted tiene trabajo, if you have a job, usted está bendecido. you are blessed. ¿Sabe? Hay cristianos que piensan que el trabajo es una maldición. You know that the Christians believe that the work is a curse, Pero el trabajo no es una maldición. but the work is not a curse. El trabajo es una bendición de parte de Dios. Working is a blessing from God. Hay gente que está orando de esta manera. There's people that pray that way. Señor, yo quiero que tú me prosperes. Lord, I want you to prosper me. Y en su mente And in their mind, piensan que de un día para otro they think from one day to se another, van a sacar la lotería they're going to win the lottery, y piensan que ya mañana va a estar todo bien and then tomorrow everything will be fine. y que nunca van a tener que batallar económicamente hablando. And they will never have to fight economically again. Pero eso no es lo que dice la Biblia. But that's not what the Bible says. La Biblia dice que las riquezas se hacen The Bible says that the wealth is made. y que Dios te ha dado el poder para And God hacerlas. gave you the power to make it. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Therefore, what does this mean? Que yo tengo que empezar a That trabajar I have to start working para hacer las to make riquezas. the wealth. Las riquezas no son para los flojos. The wealth is not for the lazy. Dígale que está a su lado. Say to the person next to you, Las riquezas no son para los wealth flojos. is not for the lazy. Porque hay gente que quiere prosperar, Because there's people that want to be prosperous. se miran en un carro nuevo, They visualize themselves in a new car. se sueñan en una casa más grande, They dream about a bigger house, pero no les gusta trabajar. but they don't like to work. Ay, ay, ay. Dije, no les gusta trabajar. So they don't like to work. Mire, hay gente que anda buscando el ministerio There's people here that look for ministry para ya no trabajar. so that they don't have to work anymore. Ay, 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 se fueron las alabanzas. The praises are gone.
Las riquezas no son para los flojos. Wealth is not for the lazy. En el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 In the book of 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, dice que el que no trabaja, it says, for even we were with you, que no coma. not to eat. Dice, el que no trabaja, que no coma. If anyone will not work, neither shall he eat. Entonces, si queremos que Dios nos bendiga, Therefore, if we want God to bless us, tenemos que poner en obra ese poder. we have to make it in action. ¿Cómo lo voy a poner en obra? How are we going to put it in action? Trabajando. Working. Si Dios ya te dio un trabajo, If God gave you a job, tú estás más que bendecido. you are more than blessed. Simplemente tienes que activarte. Simply you have to activate yourself. Tienes que declarar esa palabra sobre tu vida. You have to declare that word in your life. La bendición va a llegar, The blessing will come porque va a llegar. because it's going to come. ¿Sabe? Las riquezas You know that wealth, no se hacen de la noche a la mañana. it doesn't happen from one night to the other. Las riquezas Wealth, se hacen, it's made, pero dura tiempo para hacerse. but it takes time to be prosperous. Si usted es de las personas If you see people que vive al día, that live from day to day, de cheque al cheque, from check to check, y han pasado 15 años que usted está trabajando and it's been 15 years you've been working, y aún no has hecho un plan and you haven't made a plan para que tu situación financiera so mejore, that your financial situation will get better, así te vas a estar toda la vida. you're going to stay like that the rest of your life. Porque cuando la Biblia habla de que nos dio el poder, Because when the Bible says that God gave us power, esto quiere decir que nos dio la sabiduría it means that He gives us wisdom, para que usted y yo podamos ministrar, so that will be able to administrar lo que el Señor nos está dando. to administer what God had given us. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora quiero hablarle rápidamente Now I want to say quickly de dos formas para hacer riquezas. about two ways of making wealth. Dos formas para hacer riquezas. The two ways to make wealth. Número uno, Number one, es la forma que Dios manda. it's the way that God dictates. La forma bíblica. The biblical form. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. In the book of Matthew, chapter 6, verse 33, Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, but seek first the kingdom of God and His righteousness, y todas estas cosas os serán añadidas. and all of these things shall be added to you. Entonces, número uno, Therefore, number one, para hacer riquezas, to make wealth, tenemos que poner a Dios en primer lugar. we have to put God in first place. Porque el Señor nunca nos mandó a buscar las riquezas, Because the Lord never sent us to make the wealth, pero sí nos mandó a buscarlo a Él. but He sent us to seek Him. Aquel hombre que busca la presencia The one that looks for the presence provoca que las riquezas le sigan. provokes that wealth is following him. Dije, provoca que las riquezas le sigan, I said that wealth is following him, que la bendición le siga. that the blessing is following. Pero usted primero tiene que buscar a But Dios, first you have to seek God. poner a Dios en primer lugar To put Him in first en place todas las áreas de su vida. in all areas of your life. Y hay gente que quiere prosperar, There's people that want to be prosperous, pero nunca pone de su parte. but they don't make their part. Hay una forma bíblica There is a biblical form que Dios pone para que usted y yo podamos prosperar. that God puts so that you and me can prosper. Tiene que ser fiel, número dos, con sus diezmos. You have to be faithful with your tithes. Dije, tiene que ser fiel con sus I diezmos. said you have to be faithful with your tithes. Una persona que no diezma, One person that does not tithe, escuche bien, listen carefully. esto es lo que el Señor me mostraba. That's what the Lord has demonstrated to me. Hay gente que gana $500 por semana, There's people that make $500 a week, y le voy a hablar bien claro. and I'm going to be very clear. Si usted gana $500 por semana, If you make $500 a week, su diezmo es $50. your tithe is $50. Y hay gente And there is people, que en vez de agarrar los $50, instead of taking those $50, que en primer lugar no son suyos, at first they're not theirs, no le pertenecen a usted, it's not yours, son de Dios. they're God's. En vez de traerlos a la casa de Dios, Instead of bringing them to the house of the Lord, los agarran y los van guardando they take them and they save it, y los van apartando. and they save it. Y el Señor me dio una palabra, escuche bien, And the Lord gave me this word, listen carefully. para toda esa gente For all of these people que ha estado guardando dinero, that have been saving money, pero que es dinero but the money que lo trabajaron that they work, y es bien habido, and it's, pero lo están maldiciendo. but they're cursing it. Haga de cuenta Uh,
check this out. Cuando una persona comete un robo That when somebody robs y empieza a guardar dinero, and they start saving money, es dinero que está maldecido, it's money that's cursed. no es suyo, It's not yours. y usted lo tiene en su cuenta. And you have it in your account. Y el Señor me mostraba esto. And the Lord has demonstrated me this. Se lo dije en la iglesia de Phoenix I said this to the Phoenix Church, y lo voy a decir aquí and también, I'm going to say it here too, porque es para la iglesia en general. because it's for the iglesia, for the church in general. Hay gente There's people que tiene dinero that have money que no ha diezmado de ese dinero, that have not tithed from it, y ese dinero no le corresponde a usted. and this money is not yours. Si usted quiere que ese dinero se guarde, If you would like this money to get saved, que le dure por tiempo to last long time, o que sea de beneficio para su familia, to be a benefit to your family, usted tiene que apartar su diezmo para el Señor. you have to set apart your tithe for the Lord. Y tómele como advertencia lo que le voy a decir, Take it like a warning what I'm about to say, porque si no, because if no, se le va a ir de las manos. it's gonna leave your hands. Se le va a ir de las It's manos, gonna leave your hands, porque es dinero robado. because it's Le stolen estás money. robando a Dios. You are stealing from God. Es tiempo de darle a Dios lo que es de Dios. Time to give God what's God's. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Tiene que ser fiel con sus diezmos You have to be faithful with your tithes. y tiene que ser fiel con sus ofrendas. You have to be faithful with your offerings. Y por número 4, And number 4, tiene que pedirle al Señor you have to ask God que le dé la sabiduría para administrar su dinero. to give you the wisdom to administer your money. Hay gente que tiene puertas There's abiertas, people that have open doors. tiene cielos abiertos. They have heavens open. Cada semana Every week, está llegando el dinero, the money is coming in. está entrando el dinero, The money is coming in. pero en cuanto lo agarra, But when they take it, lo desbarata. they waste it. Es tiempo It's time de que empecemos a administrar bien el dinero. to start administer money well. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Entonces, esa es la forma bíblica. Therefore, this is the biblical form. Yo no conozco persona I don't know any people que diezme y ofrende that tithe and offer. y que sea fiel con el Señor They're faithful with God, y que esté viviendo en escasez. and they're En los shorted. 3 años, 4 años y medio que llevo de pastor, In the 3, 4, 4.5 years I've been a pastor, nunca he visto una persona I have never seen a person que le sea fiel a that's Dios faithful to God y que pase hambres. and they have famine. Nunca lo he visto, I've never seen this, porque la palabra del Señor no miente, because the word of God does not lie. porque Él es fiel, iglesia. Because he is faithful, church. Cuando usted le es fiel a Dios, When you are faithful to God, Dios va a ser fiel con usted. God will be faithful with you. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces hay una forma correcta de prosperar Therefore, there's a correct form to be prosperous, y hay una forma incorrecta. and there's an incorrect form. ¿Sabe que los impíos You know that the meek, también prosperan? they also prosper. Muchos que no conocen al Señor Many that do not know God, también prosperan. they're also prosperous. En el libro de Salmos capítulo 73 versículo 3 In the book of Psalms, chapter 73, verse 3, dice, porque tuve envidia de los it arrogantes, says, "For I was envious of the boastful viendo la prosperidad de los impíos. when I saw the prosperity of the wicked." Los impíos también prosperan, The wicked also are prosperous, pero lo hacen de una forma incorrecta. but they make it in an incorrect form. No le dan al Señor lo que es del Señor. They don't give God what's God. En el libro de Lucas 16:8, In the book of Luke 16:8, se lo voy a leer en una versión más moderna, I'm gonna read it to you in a more modern form, porque esto está bien tremendo. because that is very, very incredible. Mire lo que dice. Look what it says. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. La gente de este mundo The people of this world, es más astuta they're more shrewd que los hijos de Dios. than the children of God. Escuche bien, Listen carefully. hay mucha gente que está prosperando There's many people that are prosperous usando esta forma. using this form. Se olvidan de They Dios, forget about God. se meten al trabajo, They go to work. se meten a los negocios They go to business. y de alguna forma prosperan. And in one form or another, they prosper. Pero hay una garantía que el cristiano tiene que ellos no tienen. But there's a guarantee that a Christian has that the other one doesn't.
¿Cuál es la garantía? What's the guarantee? De que el Señor va a proteger todo lo que usted tiene. That God will protect everything that you have. Que cuando usted hace las cosas como Dios manda, That when you make things God's way, no usted, not you, sino que Dios se va a encargar por nosotros but God will take charge for us de cuidar lo que hemos estado guardando, to take care of what we've been saving, de cuidar lo que hemos estado trabajando. to take care of what we've worked for. Y esa garantía, And that's a guarantee. la gente que hace riqueza no dándole a Dios lo que es de The Dios, people that become prosperous, not the God's way, no la tienen. they don't have it. Por eso usted mira gente That's why you see people que se queda sin ningún 5 that they're left with nothing porque no le han dado a Dios lo que es de Dios. because they haven't given God what's God's. Escúcheme bien. Listen carefully. Usted y yo tenemos una garantía You and I have a guarantee de que el Señor va a proteger that God will protect nuestras our finanzas. finances. Dije, va a proteger nuestras I said finanzas. He's going to protect our finances. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos arrebatan esa How palabra? many of you take this word? Usted tiene que arrebatar esa You palabra. have to grab this word. Usted tiene que vivir confiado. You have to live confined. La gente que no diezma The people that don't tithe, siempre está al pendiente de su dinero, they're always looking after their money porque saben que el enemigo va a llegar y se los va a quitar. because they know that the enemy will come and take it. Pero la gente que diezma y que ofrenda But people that tithe and offer, pueden dormir tranquilos. they can sleep well. Usted puede hacer You riquezas can be prosperous. y usted puede dormir tranquilo, You can sleep well, sabiendo que Dios está cuidando knowing that God is looking after lo you. que es suyo. What's His? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora rápidamente, ya para terminar, Now quickly, we're almost finished. quiero hablarle de los peligros de ser prosperado. I would like to speak about the dangers of being prosperous. En Deuteronomio 8:17, In Deuteronomy 8:17, mire lo que dice. look what it says. Y digas en tu corazón, Then you say in your heart, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. my power and the might of my hand have gained me this wealth. Hay mucha gente que es bendecida There's many people that are blessed, y empiezan a pensar de esta forma. and they start thinking this way. No es que lo que tengo It's not just what I have. lo he hecho con mis propias I've fuerzas. made it with my own hands. ¿Cuáles fuerzas, digo yo? ¿Cuáles fuerzas? What forces? Si el Señor es el que te ha dado las fuerzas para que te vayas a Lord is the one trabajar. that gave you the power. Dije, el Señor es el que nos da las fuerzas It's the Lord that gave you the force para irnos a trabajar, to go to work, para generar, to generate, para to producir. produce. Pero hay mucha gente que empieza a pensar así. But there's many people that start thinking this way. Empiezan a ahorrar They start saving, y Dios los empieza a and bendecir God starts blessing them, y se les llena la cuenta and the account's full, y toman una mentalidad errónea. and they take an incorrect mentality. Es que es mi fuerza. It's that it's from my Lo he hecho power. con mi trabajo. I've made it with my work. Lo he hecho con mi poder. I've done it with my power. Que nunca se te olvide, hermano, Never forget, brother, que el Señor that the Lord es el que nos da el poder para hacer las is riquezas. the one that gives us the power to be prosperous. Que Él es el que nos da las Is fuerzas the one that gives us the power para hacer las to riquezas. become prosperous. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Ahora yo tengo una pregunta para usted. Now I have a question for you. ¿A cuánto les gustaría ser prosperados? How many of you like to be prosperous? Aún más. Even more. Aún más. Even more. Yo creo que si hacemos lo que Dios nos manda, I believe that if we do things God's way, el Señor nos va a prosperar. God will prosper us. ¿Sabe que muchas veces You know that many times le decimos a la gente, we say to the people, Dios te va a prosperar, God will prosper you. pero la gente no pone de su parte? But the people don't put their part. La gente no hace lo que tiene que hacer bíblicamente hablando. People don't do what they have to do biblically. Entonces, ¿cómo Dios te va a prosperar Therefore, how is God going to prosper you cuando tú le estás robando a Dios? if you are stealing from God? ¿Cómo Dios te va a prosperar How is God going to prosper you si tú no diezmas y si tú no if you ofrendas? don't tithe and offer? Que es el orden bíblico de Dios. It's a biblical side of God. Si queremos que Dios nos prospere aún If más, we want God to prosper us even more, tenemos que empezar a hacer nuestra parte. we have to start doing our part. Dije, tenemos que empezar a hacer nuestra parte. I said we have to start doing our part. Toda la gente que diezma y ofrenda Everybody that's here that tithes and offers tiene, has.
They have. Dije, tiene. I said they have. Habrá momentos donde viene necesidad, There's moments that there's the necessity porque Dios muchas veces nos prueba. because God sometimes He tries us. Dios te deja pasar por un pequeño desierto God lets you go through a small desert para que tú aprendas que todavía dependes de Él. so that you can learn that you still depend on Him. Pero si tú diezmas y ofrendas, But if you tithe and offer, Dios es fiel, hermano. God is faithful. Dios no miente. God does not lie. Dios prospera. God prospers. Y yo quiero orar por usted en esta tarde. And I would like to pray for you tonight. Y yo voy a declarar una palabra profética sobre su vida. And I'm going to declare a prophetic word. Ahora todos los que entienden lo que es la palabra profética, Now, anybody that understands a prophetic word, entienden que para que la palabra se cumpla, they understand that this word is going to be it's going to be fulfilled. usted tiene que poner de su parte. You have to make your part. Pónganse en sus pies en esta tarde. Stand up on your feet. Yo voy a orar por usted I'm going to pray for you para que la bendición de Dios llegue sobre su vida, so that the blessing of God will come in your life, para que la bendición llegue sobre su casa, so that the blessing will come in your house, para que la bendición llegue sobre su negocio. so that the blessing will come over your business. Pero usted tiene que hacer un pacto con Dios But you have to pact with God de que usted le va a ser fiel a Dios. that you're going to be faithful to God. No hay tal cosa There's no such thing que Dios te pueda bendecir that God can bless you cuando le estás robando, when you're robbing Him, cuando no le eres fiel. when you're not faithful. Pero Dios sí puede bendecir But God can bless a aquellos que le son fiel. the ones that are faithful. Levante sus manos ahí donde está. Lift up your hands where you are. Voy a hacer una oración por usted. I'm going to pray for you. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, En el nombre de in the Jesús. name of Jesus, Irimaya sete rebebekende. Tal vez haya gente aquí que está pasando por necesidad. maybe there's people here that have a necessity. Escúcheme bien. Listen carefully. Si usted hace un pacto con Dios If you pact with God para serle fiel desde ahora en adelante, to be faithful with Him from today onward, no me importa el pasado. I don't care about the past. No me importa si usted no ha sido fiel en otro tiempo. I don't care if you have been unfaithful before. Pero desde ahora en adelante, But from now on, si usted empieza a serle fiel a if you Dios, start getting faithful to God, yo sé que Dios lo va a bendecir. I know that God will bless you. Y yo voy a declarar una palabra sobre su And vida I'm going to declare a word over your life para que su situación económica so that your financial situation cambie desde ahora en adelante. change from now on. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. I would like you to close your eyes where you are. Y quiero que empiece a orar. And I want you to start praying. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Padre, las riquezas Father, the wealth, no es nuestra prioridad. it's not our priority. Las bendiciones The blessings, no es nuestra prioridad. it's not our priority. Señor Jesús, Lord Jesus, tú eres nuestra prioridad. you are our priority. Tú eres nuestra prioridad. You are our priority. Te ponemos en primer lugar en We put esta you- we tarde. put you in first place tonight. Vamos a buscar tu rostro. We're going to seek your face. Primeramente vamos a buscarte a ti, Señor. First, we're going to look for you, Lord. Pero sabemos But we know que tú bendices a tus hijos. that you bless your children. Padre, y en esta tarde Father, in this evening, yo te pido por la economía de tu pueblo, I ask you for the people's economy, por las finanzas de tu for pueblo. the finances of your people. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, yo declaro I declare que las finanzas mejoran. that the finances will get better. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, yo declaro I declare que los negocios prosperan. that businesses will prosper. En el nombre de In the name Jesús, of Jesus, yo declaro I declare una palabra sobre todos los que están aquí. a word over everyone.